نہیں اگلا اے پورے سال تو مفتی تو نے منہ سے خون نہیں اگلا صرف محرم میں آتی ہے صرف محرم میں آتی ہے یہ کیسی بیماری سلامت رہو ماشاء اللہ منہ سے خون نہیں اگلا صرف محرم میں آتی ہے صرف محرم میں آتی ہے یہ کیسی بیماری ہے یہ شعر بطور خاص آپ سب کے لیے یہ شعر بطور خاص جہاں بھی حضرات ہیں پیچھے والے بھی تیار ہو جائے اس کے استقبال کے لیے بطور خاص دیکھ ہم دونوں کا چہرہ یہ رضوان پکار اٹھا ایک ماتم والا اور ایک یہ دونوں چہرے دیکھ ہم دونوں کا چہرہ یہ رضوان پکار اٹھا بطور خاص جہاں بھی حضرات اس کا ڈپلیکیٹ ڈھکا بطور خاص ان کا ڈپلیکیٹ ڈھکا بطور خاص یہ ویزا سرکاری دیکھ ہم دونوں کا چہرہ یہ رضوان پکار اٹھا ان کا ڈپلیکیٹ ڈھکا ان کا ڈپلیکیٹ ڈھکا یہ ویزا سرکاری ہے ماتم کے جو داغ پڑے ہیں جنت کی وہ نشانی ہے بطور خاص ماتم کے جو داغ پڑے ہیں جنت کی وہ نشانی ہے جس پر کوئی مہر نہیں ہے بطور خاص جس پر کوئی مہر نہیں ہے وہ سودا بازاری کہتے ہیں کہ رونے دھونے سے کیا ملتا ہے سماعت کریں گے بطور خاص جنت استقبال کرے گی رونے دھونے والوں کا دیکھیں کہ بطور خاص
خاص جنت استقبال کرے گی رونے دھونے والوں کا روئے وہ اپنی قسمت پر بطور خاص روئے وہ اپنی قسمت پر ہم کو کیا دشواری ہے کیا صدر کی شان بتاؤ چھوٹا منہ اور بات بڑی کوفے کی لاکھوں فوجوں پر کوفہ کی لاکھوں فوجوں پر بطور خاص ایک تبسم بھاری خاص یہ چھے دنیا بھر کے سارے مورخ لکھنے پر مجبور ہوئے بطور خاص دیکھیں گے یہ دنیا بھر کے سارے مورخ لکھنے پر مجبور ہوئے شام کی سینا ہاری کرتا نہیں شبیر کا ماتم خود کو حسینی کہتا ہے بطور خاص کہتے ہیں ہم بھی حسینی ہیں ہم بھی مانتے ہیں بطور خاص کرتا نہیں شبیر کا ماتم خود کو حسینی کہتا ہے بطور خاص بدعت کہنے والے تیری بطور خاص بدعت کہنے والے تیری بطور خاص پیچھے والے یہ کیسی مکاری ہے اصل وقت بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے اور جو سلام لایا ہوں اس کے بھی چند پن پڑھنا ضروری ہے ورنہ شاید یہ تمنا رہ جائے پتہ نہیں کب موقع ملے دوسی پورا آنے کا یقیناً یہ سامعین یہ مجمع اور یہ مومنین مسلسل میں دیکھ رہا ہوں دوپہر کے 1 بجے سے کہ آپ اسی طرح زندہ ہیں خدا سلامت رکھے اور یہ زندہ دلی سلامت رہے بہت جلدی خوبصورت کلام بہترین کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں محرم بھائی دیکھیں گے تمام لوگ پانی مل جائے تو ہم لوگ بھی تھوڑا سا پی لیں پانی بیٹا تھوڑا سا
کسی کو پڑھ کے رک جائیں نوآباد میں بہت جلدی نماز کا وقت آنے والا ہے، لیکن آپ بیدار رہیں گے انشاءاللہ یہ سلام پیش کروں گا. جلدی پی لو بیٹا، جلدی جلدی باتیں نہیں. مطلع حاضر ہے، سماعت فرمائیں گے. بہت ہی خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے. مصرع تھا الہ آباد میں، ظلم حیران ہے، زینب کا ارادہ کیا ہے. بطور خاص بہترین کلام آپ کی سماعتوں کے ہم ازادار ہیں، دنیا کو بتانا کیا ہے. ہم ازادار بطور خاص دنیا کو بتانا کیا ہے. ہم ازادار ہیں، دنیا کو بتانا کیا ہے. ہم بطور خاص ازادار ہیں، دنیا کو بتانا کیا ہے. پوچھ لو ہم سے ابھی خلد کا رستہ کیا ہے. بیدار رہیں گے انشاءاللہ، لطف اٹھائیں گے. کیا ہے ہم ازادار ہیں، دنیا کو بتانا کیا ہے. پوچھ لو ہم سے ابھی خلد کا رستہ کیا ہے. بیدار ہو جائے. اگر اس کلام کے لیے محظوظ ہونا ہے آپ کو تو انشاءاللہ بطور خاص سر کٹے ہاتھ کٹے پھر بھی گئے کرب و بلا. بطور خاص اربعین چل رہا ہے، آپ سب کی نظر کر. سر کٹے ہاتھ کٹے پھر بھی گئے کرب و بلا. بطور خاص ہم نے جانا ہی نہیں جان کا خطرہ کیا ہے. لگتا ہے آپ تھک گئے، لیکن تھکنے نہیں دوں گا انشاءاللہ. اسی طرح بیدار رہیں. بہترین کلام پہنچیے کرب و بلا سیدھے نجف سے چل کر. اربعین دیکھیں گے بطور خاص. پہنچیے کرب و بلا سیدھے نجف سے چل کر. تب سمجھ پائیں گے جنت کا نظارہ. آپ کربلا جائیں، مولا آپ کو بلائیں. اربعین چل رہا ہے بطور خاص. ایک ایک شعر بطور خاص. ہم ہیں عباس کے پرچم کو اٹھانے والے. بطور خاص جناب حضرات، ہم ہیں عباس کے پرچم کو اٹھانے والے. آگے پیچھے بھی ہم نہیں جانتے اسلام کا جھنڈا کیا ہے. دوسی پورا میں پڑھ رہا ہوں بطور خاص. بہت جلدی جام حضرت. مال و دولت کی عطا اور یہ دانا پانی. پوچھتے ہیں یہ سبیلیں کہاں سے، یہ بریانی کہاں سے، یہ تبرک کہاں سے. بطور خاص دیکھیں گے جام حضرات ہے آپ سب کے لیے. جام حضرت یہ ہے شبیر کا صدقہ میرا اپنا کیا ہے.
مشق میں بھر لے جری ساتوں سمندر کا غرور. بطور خاص تو مشق میں بھر لے جری ساتوں سمندر کا غرور. مشق میں بھر لے جری ساتوں سمندر کا غرور. علقمہ چیز ہے کیا اور یہ دریا کیا ہے؟ ہمارے دنیا کو بتانا کیا ہے. اور اگر یہ شعر نہیں سنا تو شاید میری ساری محنت بیکار جائے. بطور خاص دنیا کو بتانا کیا ہے. لشکر شام سے کاغذ کے سپاہی نکلے. بطور خاص لشکر شام سے کاغذ کے سپاہی نکلے. بطور خاص جو نہیں جانتے تلوار چلانا کیا ہے. اور یہ شعر دیکھیں پیچھے والوں سے خاص طور پر ابھی تک آپ نے حق ادا نہیں کیا. اس شعر کا حق آپ کو ادا کرنا ہے. بطور خاص بتانا کیا ہے. تخت اور تاج کو ٹھکرا دیا بیٹے نے تیرے. خود یزید کے بیٹے نے تخت اور تاج کو ٹھکرا دیا بیٹے نے تیرے. اے یزید اب تیرے دربار میں رکھا کیا ہے. سماعت کر لے جلدی جلدی نماز سے پہلے. بطور خاص دنیا کو بتانا کیا ہے. قید خانے میں ہے قرآن و شریعت آزاد. بطور خاص قید خانے میں ہے قرآن و شریعت آزاد. بطور خاص قرآن و شریعت آزاد. ظالموں تم نے یہ زنجیر میں باندھا کیا ہے. ہائے ہائے ہائے. سلامت رہو سلامت رہو. قید خانے میں ہے قرآن و شریعت آزاد. قرآن و شریعت آزاد. ظالموں تم نے یہ زنجیر میں باندھا کیا ہے. اور شعر دیکھیں بطور خاص اس کے مالک ہیں علی اور یہ ہے گھر ان کا. اور یہ گھر ہے ان کا. اس کے مالک ہیں علی اور یہ گھر ہے ان کا. اس کے مالک ہے علی اور یہ گھر ہے ان کا. تم کو معلوم نہیں خانہ کعبہ کیا ہے. ہائے ہائے ہائے. بتانا کیا ہے. بطور خاص یہ دیکھیں جہاں حضرات دنیا کو بتانا کیا ہے. اے حاجیو آپ نے دوران طواف کعبہ. بطور خاص جا رہا
میں دوران طواف کعبہ حاجیوں آپ نے دوران طواف کعبہ سچ بتاؤ وہاں دیوار میں دیکھا کیا ہو تصور میں جمال رخ حیدر پہلے حج کرنے جاتے ہو نا تو پہلے علی کا تصور ہو تصور میں جمال رخ حیدر پہلے اور خاص تب سمجھ پاؤ گے اللہ کا چہرہ کیا کیسے پڑھوں دوسری پورا والوں بطور خاص اور یہ شعر بطور خاص جہاں بھی ہم ازادار دنیا کو بتانا کیا ہے ایک طرف عشق میرے ایک طرف تیری نماز بطور خاص جہاں بھی حضرات ایک طرف عشق میرے ایک طرف تیری نماز دیکھیے حشر کے میدان میں مہنگا کیا اور آج آپ کی جو پہچان ہے پوری دنیا میں آپ پہچانے جا رہے ہیں یہ شعر دیکھیں بطور خاص کیا ہے ہم ازادار دنیا کو بتانا کیا ہے ٹوپیاں خوف سے دشمن کی گری جاتی ہے کیا سن رہے بطور خاص ٹوپیاں خوف سے دشمن کی گری جاتی ہے بطور خاص اب پتہ چل گیا دنیا کو امامہ کیا خوف سے دشمن کی گری جاتی ہے خوف سے دشمن کی گری جاتی ہے اب پتہ چل گیا دنیا کو امامہ کیا ہے دنیا کو بتانا کیا ہے دو شعر بس آخری دنیا کو بتانا کیا ہے غیظ میں حضرت زینب نے نہ روکا ہوتا بطور خاص نہ روکا ہوتا غیظ میں حضرت زینب نے نہ روکا ہوتا حضرت زینب نے نہ روکا ہوتا پھر سبھی دیکھتے عباس کا حملہ کیا اور شاید اسلام کا سب سے خوبصورت شعر بطور خاص شعرا موجود ہے جہاں بھی حضرات بطور خاص ہم ازادار دنیا کو بتانا کیا ہے قوت بازوئے عباس کوئی کیا جانے بطور خاص کوئی کیا جانے قوت بازوئے عباس کوئی کیا جانے قوت بازوئے عباس کوئی کیا جانے
دریا ہی بتائے گا تماشا کیا ہے. ہائے ہائے دیکھ کر خطبے میں ذیشان جلال حیدر. ڈاکٹر ذیشان جلال پوری. دیکھ کر خطبے میں ذیشان جلال حیدر. ظلم حیران ہے زینب کا ارادہ کیا ہے. دنیا کو بتانا کیا ہے. ہم آزادار دنیا کو بتانا کیا ہے. ہم آزادار دنیا کو بتانا کیا ہے. میرے خیال میں اب نماز کے لیے بریک ہو. نوحہ ہو نہیں پائے گا. نماز کے بعد ہو جائے گا. نماز ماتم کر لو. أشهد أن
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله هيا على السلام هيا على السلام هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى على محمد اس کے بعد عالم مجلس ہوگی مجلس کو خطاب فرمائیں کہ عالی جناب مولانا مفتی الحدیث رحمۃ اللہ بعد مجلس شفیع تعبد جناب سمیہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ انجمن محسن احمد حسینی برہم کریم فرش ماتم پر مصروف سلام ہے انجمن دستہ معصومیہ حسین هيا على السلام هيا على الفلاح هيا على خير العمل 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 ه
ہائے صرف آنسو ہے، اس لیے کہ شہزادی نے سوال کیا تھا کہ بابا میرے لال پہ روئے گا کو، کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا بیٹی خدا ایک قول پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ آدم و عالم گواہ ہے کہ کائنات میں ہر محبت مدھم پڑ جاتی ہے ماں اور بیٹے کی محبت کے آگے۔ اگر ماں کا چاہے جیسا بیٹا ہو مگر ماں ہر لمحہ اپنے بیٹے کے لیے تیار و آمادہ رہتی ہے۔ یہ تو عام ماں اور عام بیٹوں کا حال ہے کہ ماں خود تکلیف اٹھاتی ہے مگر بیٹے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ تو ذرا سوچو کہ اگر ماں فاطمہ زہرا ہو، بیٹا حسین ہو، تو وہ ماں کیسے اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ سکتی ہے؟ یہی محبت تھی کہ جس محبت نے فاطمہ کو بند کفن توڑنے پہ مجبور کر دیا اور کہا میرے لال آ میرے گلے سے لپٹ جا۔ یہ محبت کم نہیں ہوئی، مرنے کے بعد بھی حسین روزانہ ماں کے مزار پہ آتے، اماں حسین کا حال دیکھو، اماں حسین کس حال میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 28 رجب کو حسین نانا کے مدینے کو الوداع کہتے ہوئے قبر سیدہ پہ آئے تو کہا اماں میری محبت میں بندے کفن ٹوٹے تھے، اماں آج حسین جا رہا ہے، اماں
अम्मा क्या हुसैन के साथ न चलोगी? खबर सैयदा लर्जा बरदार हो गई। मेरे लाल तू अकेला नहीं जा रहा है, ये माँ साथ साथ जा रही है। और माँ काफिले के पीछे पीछे। जब ये काफिला करबला पहुँचा, किसी बीवी के रोने की आवाज़ आई। ज़ैनब ने कहा, माँ जाए किसके रोने की आवाज़ है? कहा ज़ैनब बड़ी जल्दी भूल गई। कहा ये कोई और नहीं, हमारी दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा है। एक मर्तबा बहन लिपट गई भैया, अरे माँ भी हमारे साथ है। माँ का गिरिया नहीं रुका। शिमर कहता है, जब मैं हुसैन के सरोतन में जुदाई कर रहा था, उस वक्त मेरे कानों में किसी बीबी की आवाज़ आ रही थी, वलदी वलदी कतलू कतशान, हाय मेरा लाल बड़ा प्यासा है, उसे पानी पिला दो। माओ का मजमा है, माओ खुदा करे तुम्हारे बच्चे सलामत रहें, मगर ज़हरा का भरा घर उजड़ गया। हाँ हाँ, रोने का यही हक़ है। आवाज़ें बुलंद हो गई हैं। बस जल्दी जल्दी कि जब ये काफ़िला कैद खाने शाम में पहुँचा, मुसलसल रोने की सदाएँ हैं। एक दिन दारोग़े ज़िंदान मौला की खिदमत में आया और आन के कहता है, ए मौला, कोई बीवी है जो शब की तन्हाई में पुश्ते ज़िंदान पे जाती है और ऐसे दर्दनाक आवाज़ में गिरिया करती है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता मौला। मौला कहिए कि बीवियाँ न निकला करें। मेरे मौला ने कहा, दारोग़े ज़िंदान इंसाफ से बता, इतने सख्त पहरे होते हैं, कैसे मुमकिन है कोई बीवी पुश्ते ज़िंदान पे जाए और गिरिया करे? मौला से कहता है, मौला मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं तो जब वो बीवी आएगी मैं आपको दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। बस यही नवा है कि देखें एक माँ अपने बेटे के लिए किस किस अंदाज से बयान कर रही है और गिरिया कर रही है। मैं कहूँगा, बीबी आपने पूछा था कौन रोएगा, ये दोषी कोर का मजमा आपके लाल को रोने आया है। खुदा करे सब सलामत रहे। नवा पेश खिदमत है, समात करें, तसव्वुरात चाहिए जहाँ भी हजरात हैं। आते ही मेरा एक मेज़बान नौजवान, उसने मोबाइल से वीडियो निकाला और कहा, मौलाना साहब यही नवा पढ़ दीजिएगा। नवा पेश खिदमत है, समात करेंगे इंशाअल्लाह। या हुसैन वलदी क़तलूका अतशान, पुश्ते ज़िंदान पर कोई बीबी तसव्वुरात चाहिए आपके इंशाअल्लाह। आपके गिरिया शब में करती है गिरिया ज़ारी, शब में करती है गिरिया ज़ारी, जैसे उसकी उजड़ गई गोदी, जैसे उसकी उजड़ गई गोदी, जैसे उसकी उजड़ गई गोदी। अपना बिखरा ए बाल रोती है, कह के बस ए लाल रोती है, कह के बस ए लाल रोती। समाप्त करेंगे हुसैन वलदी क़तलूका
शिकायतें हैं। शाम वाले आते हैं, कहते हैं न मालूम कौन बीवी है जो रात के सन्नाटे में हाय हुसैन कहती है, हमारी नींद खराब हो जाती है। समाप्त करेंगे तसव्वुरात। शाम वालों को ये शिकायतें कह दे बाहर ना वो जाया करे, अश्क जिंदा में बहाया करे। या हुसैन वलदी क़तलूका बस मिला तुझको कतरे बना दिया तुझको, ज़िबह प्यासा किया गया तुझको। अल्लाहू अकबर। माँ बयान कर रही है, मेरे लाल कैसे मंजर भुला सकती हूँ। शिमर का कुंद खंजर था, तेरा सूखा गला था, इस माँ की फरियाद थी। शिमर मैंने अपने लाल को चक्कियाँ पीस पीस के पाला है। क़यामत का मंजर है, रोने में बुख़्ल न करना। यही कहीं वही दुखियारी माँ अपना शिकस्ता पहलू पकड़े खड़ी होगी, कह रही होगी मेरे जवानों, अरे रोने में बुख़्ल न करना, इसलिए कि जब मेरी सकीना रोती थी शिमर तमाचे मारता था, आज कोई तमाचा नहीं है। आइए बीबी देखिए ये जवान रो रहे हैं। खुदा सलामत रखे। जहाँ भी हज़रात समात करेंगे तसव्वुरात चाहिए। प्यासा किया गया तुझको, सुन के उसका कलाम रोता है, जब वो रोती है शाम रोता है। दरबान आके कहता है, मौला एक बीबी है वो जिंदान के बाहर पुश्ते जिंदान में जाके समात करेंगे तसव्वुरात चाहिए। इश्क के सज्जा ने कहा दरबान, क्या निकलना यहाँ से आसान, बंद रहता है जब तेरा जिंदा। कोई बीबी निकल ना पाएगी पुश्ते जिंदा पे कैसे जाएगी। समात करें, क़यामत पे आंसू नहीं रोक पाएंगे इंशाअल्लाह। मसाब है बोला दरबार सच है मौला, पर समझ में मुझे नहीं आता। ये भी सच है
समझ में नहीं आती। यकीनन मैं जिंदान को बंद कर देता हूँ, मगर ये भी सच है कि एक बीवी रोती है, रात का सन्नाटा आएगा, मैं ले चलूँगा और ले चल के आपको दिखाऊंगा, समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह। हम के गिरिया ये भी सच है कि रोती है दुखिया, जब वो आएगी तो बताऊंगा, साथ ले चल के मैं दिखाऊंगा। या हुसैन वलदी क़तलूका अतशा, जिस घड़ी रात का अंधेरा हुआ, छा गया जब फिजा में सन्नाटा, आके दरबार ने कहा मौला। दरबार आ गया, मौला मैं कहता था ना कोई बीवी है जो पुश्ते जिंदान पे क्रिया करती है। मौला आइए मैं दिखाऊं कौन बीवी है। क़यामत का मंजर है, समाप्त करेंगे जहाँ जहाँ भी हजरात तसव्वुरात चाहिए। आके दरबार ने कहा मौला, जिसकी लूटी गई कमाई है, रोने वाली वो बीबी आई है। या हुसैन वलदी क़तलूका अतशा, हाय 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 हथकड़ी बेड़िया संभाले मेरा मौला खड़ा होता है। आप महसूस कर सकते हैं कि जिस आलम में मौला थे उनके लिए खड़ा होना भी कितना दुश्वार था। अल्लाह अकबर। मौला आमादा होते हैं बाहर जाने के लिए, तसव्वुरात चाहिए, हम देखेंगे होगा। हथकड़ी बेड़ियां संभाले हुए, अपने बालों पे खाक डाले हुए, निकले जिंदा से तो नाले हुए। नाले हो रहे हैं जिंदान से जब मेरा मौला निकल रहा है। यकीनन बड़ा सख्त मरहला होता है। इंसाफ से जवानो मत हो, अगर शहर में कोई हादसा हो जाए क्या तुम्हारे घर वाले तुमको निकलने देंगे? नहीं निकलने देंगे। अरे वाक़यात करबला कितना दर्दनाक हादसा है। जब दारोगा जिंदान ने बुलाया ना, मेरा दिल कहता है 4 बरस वाली बच्ची दामने अबा से लिपट गई। हे मेरे भैया, अगर तुम चले गए ये भी तुम्हें सिवा कर देंगे। भैया हमारा कौन सहारा है? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। समाप्त करे जहाँ भी हज़रात हैं। अपने बालों डाले हुए, निकले जिंदा से तो नाले हुए। रोके साजा ने कहा बीबी किसका पढ़ती हो मरसिया
میرے بابا کا نام لیتی ہو یا حسین کہتی ہو. اے بی بی آپ میرے بابا کا نام لے کے نہ روئے. اگر آپ پر کوئی مصیبت آئی ہے تو آپ اپنوں کا نام لیجئے، اس لیے کہ جب آپ میرے بابا کا نام لیتی ہیں شمر سکینہ کو تماچے مارتا ہے. بی بی کہیں اور جا کے روئیے، شام والے ہر رونے نہیں دیں گے، سماعت کریں گے. تصورات چاہیے، قیامت ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. سسکیوں سے نہ رویا کیجیے، اس لیے کہ اس مجمع میں صرف دوسی پورے کے لوگ نہیں ہیں، اس میں ایران سے مشہد مقدس سے ایک امام آیا ہے جو آپ سے کہہ رہا ہے ایسے نہ رو، ایسے رو جیسے اپنے جوان لال کو روتے. جزاک اللہ جزاک اللہ. سلامت رہے سلامت رہے. رحمت نازل ہو رہی ناموں پر. اے میرے بابا کا نام لیتی ہو یا حسین کہتی ہو، کیوں تم اتنا تڑپ کے روتی ہو. کچھ تحمل سے کام لو بی بی، اپنے لوگوں کا نام لو بی بی. کیا قیامت ہے بی بی سے کہا جائے اپنے لوگوں کا نام. خیز یہ بات تصورات چاہیے، انشاءاللہ روک نہیں پائیں گے. ہم تو خود ہی ستائے جاتے ہیں، ہم تو خود ہی ستائے جاتے ہیں، قید غم میں رلائے جاتے ہیں. قیامت خیز قیامت خیز. تراب خانی میں نے پڑھا تھا یہ بند کافی ہو گیا تھا، وہ کوہرام برپا تھا. یقیناً یہاں بھی کوہرام برپا ہوگا. اپنی آوازوں کو بلند رکھنا، اس لیے کہ ننھی سکینہ آگے پوچھ رہی ہے وہ بھی اماں یہ کون لوگ ہیں. جزاک اللہ مولا سلامت رکھے. اے بی بی کہیں اور جا کے روئیے، کہیں اور جا کے روئیے. بی بی سماعت کریں گے تصورات چاہیے. ہم تو خود ہی ستائے جاتے ہیں، قید غم میں رلائے جاتے ہیں، سو گئے تو اٹھائے جاتے ہیں. بی بی ہمیں سونے بھی نہیں دیا جاتا، جب بھی یہ بیمار سوتا ہے کوئی زنجیر ہلاتا ہے، کوئی نیزے چباتا ہے. قیامت ہے. سماعت کریں گے. جب بہنیں نکلتی ہیں تو بھائیوں کا بڑا ساتھ ہوتا ہے. گھر والے کہتے ہیں بھائی ساتھ ہے، کسی کی ہمت نہیں جو نظر اٹھا کے دیکھے. ارے تصور تو کرو، سجاد جیسا غیور بھائی ہے، بہن تماچے کھا رہی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. حق گریہ ادا کر رہے ہیں. ہم خود ہی ستائے جاتے ہیں، قید غم میں
बुलाए जाते हैं, सो गए तो उठाए जाते हैं। ना ग़िज़ा और दवाएं देते हैं, नींद में भी सजाएं देते हैं। अल्लाहु अकबर। या हुसैन वलदी क़तलूका अंतशा। क़यामत खेज़ ये बात भोली ज़हरा कि मेरे लाल सुनो। ए मेरे लाल, तुमने मुझे पहचाना नहीं, सुनो मैं क्यों रो रही हूँ मेरे लाल। समाप्त करेंगे तो सब रात जाए। भोली ज़हरा कि मेरे लाल सुनो, मुझको पहचानो मेरा हाल सुनो, मुझको पहचानो मेरा हाल सुनो। हो रही हूँ मैं क्यों निढाल सुनो। फ़ख्र मरियम रसूल ज़ादी हूँ, ऐ मेरे लाल तेरी दादी हूँ। या हुसैन वलदी क़तलूका अंतशा। सुन के सज्जा ऐसे में अगर कोई अपना मिल जाए, खुदा न करे आपके घर कोई हादसा, मगर एक हादसा हो जाता है और कोई अपना आ जाता है, लिपट जाते हैं, कहते हैं आप नहीं थे, मेरी औलाद गुजर गई, मेरा बाबा गुजर गया। अब आप तसव्वुर फरमाए, जब शहजादी ने कहा मेरे लाल मैं तेरी दादी हूँ, सैयदे सज्जाद लिपट गए, ए दादी, ए दादी, आपका लाल मार दिया गया, दादी दुबिया सरवराई ना पिराई गई, दादी भरा घर उजड़ गया। सलामत रहे, सलामत रहे, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये तुम फिर, जो चल बसे तो ये अपना सलाम है। हाय 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 हाय। सुन के सच्चा आप दीदा हुए, अश्क आँखों में रुक नहीं पाए, साथ बीबी के वो भी रोने लगे। रोके सज्जाद ने कहा दादी, आपका घर उजड़ गया दादी। हाय हाय या हुसैन वलदी क़तलूका
कोशिश की है। यकीनन मौला सलामत रखे आपको, इन अज़ादारों को, ये शबेदारी मुनक्किद करने वालों को, इन नौजवानों को जो 24 घंटे से मुसलसल खड़े हुए, कभी मेहमानों की इज्जत करना, कभी अंजुमनों के इस्तक़बाल में, और कभी आके नवाज़ सुनना। सलामत रहो दोषी पूरा वालों, सलामत रहो अज़ादारों। बोली शफ़क़त ये फ़ातिमा ज़हरा, मैं तेरे साथ साथ हूँ। ए बेटा, मुझसे कुछ छुपा नहीं है, मुझे ना बताओ। जब तुम्हारा बाबा मारा जा रहा था, मैं वही खड़ी फरियाद कर रही थी, ऐसे मैंने अपने लाल को जकिया पीस के। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ए बोली शफ़क़त ये फ़ातिमा ज़हरा, मैं तेरे साथ साथ हूँ बेटा। बेटा, जब मदीने से चले थे ना, तब से मैं भी चली हूँ बेटा। मैं एक लम्हा भी गाफिल नहीं हूँ। तुमसे मिली थी ना जब सकीना पुष्प से गिरी थी, मैं ही थी ना बेटा, मैं वहाँ से गई नहीं थी। तुम जिंदान में हो, मैं जिंदान के बाहर हर लम्हा बैठ के अश्क बहाती हूँ। जज़ाकल्लाह पढ़ दिया मैंने। सलामत रहो, हक़्क़े गिरिया अदा हो गया। ए बोली शफ़क़त ये फ़ातिमा ज़हरा, मैं तेरे साथ साथ हूँ बेटा। मैं न रोऊं तो कौन रोएगा। क्यों ना अपनी वो जान खोएगा, जिसका कुनबा असीर होएगा। या हुसैन वलदी क़तलूका अतशा। جزاک